গেলে লাইক কৰ শ্বেয়াৰ কৰ আৰু কমেণ্ট কৰ আৰু পাছে লাষ্ট পিছত মোলা এই চেনেলে ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি তই আহে তাহলে মোলা চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি থ नमस्कार मला भाई बंधु बोला तो मैं आज के वीडियो नहीं आसे तो वीडियो स्किप ना करके थोड़ा चाहिए ना मैंने वीडियो स्किप करे थोड़ा बुझे ना पाबो ना तो मैं कि वीडियो नहीं आसे थोड़ा फुल वीडियो चाव के चेष्टा कर परे थोड़ा बुझिब ना तो आजिले वीडियो होसे कि सॉरी IAF है ना माने इंडियन एयरफोर्स कहे ना इंडियन एयरफोर्स रिक्रुटमेंट 2024 ला जने मैं तुमके एकरा नहीं आसे द किंका एप्लाई हबा किंका करबो लागबो मैं वीडियो तुमके दिखा लागसे तो माने वीडियो मैं खटाके बानि देबो माने बेसी लंबा होसे कोले मनगले साबाके माने आलसे करे ना तो मैं वीडियो खटाके बानि देबो तुमके तो की करबो लागे ना लागे तो मैं नोटिस आर बेके मैं पूरी ना दिखाबो ना कि मेन नोटिस क्लासे मैं तुमके मैं पूरी मसन दिखाबो बा कोई दिबो ना तो मैं ऑल टोटली तो मैं तुमके कोई देबगे ना पाबो माने ऑल टोटल कोई दिले की हबो माने वीडियो लंबा चौड़ा हो ना माने बेसि लंबा चौड़ा होसे कले मानगले माने वीडियो चाबागे अच्छा करे ना ते उदजने मैं खटाके बानि देबो ते এই ভিডিওরে তোরা যদি ভালো লাগিলে লাইক কর শেয়ার কর আর কমেন্ট কর আর পাছে লাস্ট পিছত মোলা এই চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম যদি তই আহে তাহলে মোলা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে থ বেল আইকনটা বাজি মছন অল ঘন্টিরে টিপি মছন থনা তাহে তোরা মানে নতুন নতুন নোটিফিকেশন তোরা পাই যাব তো মই এলা ভিডিওরে স্টার্ট করম তো মই এলা যাব ক্রোম ব্রাউজার নিকে ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করব ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করার পরে इनके पेज ओपन हो पेज ओपन हाँ पर तुम्हें मैं देखा लगसे तो मैं इधर आगते मैं की करवा से ना इनके टाइप करा से तो इतने एला बर से इधर से इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन आउट फॉर 300 फॉर पोस्ट AFCA ना माने द की को उधर की डिपार्टमेंट की देवर से माने मैं इगला माने बेकी परफॉर्म गला ना जाने ना तो मैं तुमके शॉर्ट क्लास मैं तुमके दिखाबो शॉर्ट करि दिखाबो मैं पूरे मोशन ना और नेम ऑर्गेनाइजेशन होसे कि जॉइन इंडियन एयरफोर्स की द माने दिसे तो लास्ट डेट अप्लाई होसे कि 28 जून 2024 ना जून ला 28 ना द तो भला का से ना द last date na last date 28 June 2024 total vacancy होसे कि 304 ना 304 इधर ने कैसे आदन से कि name of the post ना Irish post ना mode of application online होबो देने online application करबो पाबो देने category আছে कि center government job ना देने job location আছে कि all over India ना आदने से कि मोर गवर्नमेंट जॉब्स ना इधर माने तोरा क्लिक करसे कले क्लिक हरने क्लिक करसे कले जने मेला तोरा की करबो माने की गला सागे पाबो तोरा गवर्नमेंट जॉब की देने के आसे ना ओगला सब तोरा सागे पाबो देने के जेमसन टेलीग्राम चैनल ने जॉइन करबो पाबो चावा पाबो तोरा और जैसे कि वेबसाइट आसले आसे ऑफिशियल वेबसाइट आसे देने इधर के फर्स्ट नेम आसे ना इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल देने आसे के फर्स्ट नेम आसे flying branch na udane se number of posts 29 se ground duty technical ase dene 119 ase dene ground duty non technical na dene ground duty non technical dene se 156 all total 304 na 304 ase dene male female la jone ida ase male female la dene code gla ase na कोड ग्लास से पोस्ट कोड से फ्लाइंग के मेला जने 18 फेमेला जने इरा से 11टा और टोटल हले कि दरा मेल फेमेला 29 ना इगल तो जानिबो तो मैं बेके पूरी ना देखें ना एगला चाहिए ने तोरा ना चाहिए निसे को तोरा बुझिबो पावर के ना वीडियो ना जान से को तोरा बार-बार रिपीट तोरा चा ताहले वीडियो जानिबो ना इधने से आर की एज लिमिट लासे ना इधने कत ठीक एज लिमिट आसे तेवरे ठीक देखा लागसे इधने ना तो इधने के
apply branch nike deni koto bosor লাগে মানে den 20 থেকে by 24 পর্যন্ত না এটা লাগে বছরা ground duty technical জনে লাগছে কি 22 8 by 26 না 20 বছর থেকে 26 বছর করা আর আমরা এসটি গলা পাওয়া আছে কি বছর না মানে এক্সেলারেশন পাওয়া আছে নাই পরে চাবো পাবো আর আছে যে নাকি গ্রাউন্ড ডিউটি নন টেকনিক্যাল আছে নে 20 বছর থেকে 26 বছর তারপরে এনসিসি ফ্লাইং ব্রাঞ্চ এদিনে আছে কি 20 বছর থেকে 24 বছর আর কি না তো এটাই মানে এক্সেলারেশন কি নাই কেটে না তারপরে যে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন গলা নে ফ্লাইং ব্রাঞ্চ নে আছে 10+2 এদিনে 10+2 মার্কস হওয়া লাগব কি 60% মার্কস হওয়াকে লাগব আর কি না এটা নাকি আর 10+12 উপরে যতখানি ক্লাস নহয় তোরা আর কি না এটা নিও এগুলো চেনে ওটাই করে মানে গ্রাউন্ড ডিউটি টেকনিক্যাল 10+2 না এটা মার্কস গুলো 60 মার্কস লাগে এটা চেনে গোতলা তোরা না তো নাবজুল তোরা ফার্স্ট আবার ভিডিও রিপিট চা তারপরে যে অ্যাপ্লিকেশন ফিস ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স রিক্রুটমেন্ট লাজনে আবার করছে কি জেনারেল ক্যান্ডিডেট লাসে 550 na rupees GST দেওয়ার লাগে OBC ক্যান্ডিডেট সে 550 rupees GST না EWS আছে ক্যান্ডিডেট দেও 550 সে দেনে ST ক্যান্ডিডেট 550 SC 550 NCC স্পেশাল এন্ট্রি নো অ্যাপ্লিকেশন ফিস না এটা না লাগো আর দেনে পেমেন্ট মোড অনলাইন মানে অনলাইন হওয়ার কেনা ini selection process Indian Air Force recruitment 2024 la first of writing test pore physical standard test hobo na tarpse hobo PET mane ki hobo mane running hobo na tarpse document verification hobo tarpse medical examination last final merit list hobo tarpse na te ede bhalaga tora chaino edenike deni ki asero to objective type question hobo reke na edenike objective type question e hobo dene mane tick mark kora egla hobo reke na de edeni hobo ase ki subject la general awareness verbs ability in English na egla ase duration 2 hours mane 2 ঘন্টা hobo na 100 ta question 300 mark 100 ta question 300 mark ase dene তো এগুলা চেয়ে নেও তো মই দেখাব লাগছে না এটা নাকি ফার্স্টে স্কোর ডাউন করব লাগব তোরা স্কোর ডাউন করে ইম্পর্টেন্ট নোটিসগুলো তোরা পড়িস আর না এটা নিয়ে কি করছে এটা নিয়ে অ্যাপ্লিকেশন পিস ক্যাটাগরি ফাইনালি সাবমিটেড দেন তোমাকে কিগুলা সাবমিট করব লাগব না তোমরা পেমেন্ট কিগুলা সাবমিট করব লাগব দেন নাম্বার 7 আছে কি ডু নট ফরগেট টু টেক দ্য প্রিন্ট অফ দ্য সাবমিটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম जो समय निकी तो इधर इम्पोर्टेंट है ना इधर इम्पोर्टेंट है तुम लगे इधर जो समय निकी तोरा एप्लाई करबो एप्लाई करा परे तुमला सक्सेस हो पड़े ना पर की हबो की करबो लागबो तुमगे उदा रेजिस्ट्रेशन फॉर्म रा प्रिंट आउट करबगे भरबगे ना लागबो तोरा उदाने माने प्रिंट आउट करे राखियो लागबो ना जखन निकी इधर तुमला मेडिकल হয় তোরা রাইটিং টাইটিং সব কিছু পাস করে পরে মেডিকেল হলে কোন ওই রেজিস্ট্রেশন ফর্মরা ওটা সাবমিট করবাগে লাগে আর কি না ওটার জন্য ওটা যখন নিকে তোরা অ্যাপ্লাই করে পরে পাই না ওলা পরে তোরা ওটা প্রিন্ট আউট করবাগে প্রিন্ট আউট করে থোয়ার কি না এইটাই তো এদিনে মানে স্টার্টিং ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন আছে কি 30 May 2024 na closing date se ki apply la 28/6/2024 da June mas la 28 tarike শেষ হবার ke na deni admit card to updates jonobor moro application jokhon ki application শেষ ho ola pore tomake deni ki admit card la jone mane ki korbo aru deni year first exam date tomake pore fix korbo ar ke na deni ideni tora la ki click korbo pabo na ei je apply online লিঙ্ক না ইডেন যে তোরা সব কিছু এগুলা ফিল আপ কৰিব পাব আমরা ফোন দিও পাই মানে ফোন দিয়ে মানে অল্প হতো হয় না PDF ফাইল বানা লাগব আর ওদেনে সাইজ গলা কত সাইজ লাগে ফটো গলা বা কি গলা কত লাগে ওগুলা বানাব লাগে তে মোবাইল দিয়ে মানে অল্প দিক দেরি হয় কেনা মোবাইল দিয়ে ওজনে মানে কি দিয়ে বানালে বেশি ভালো হয় ল্যাপটপ গলা নিয়ে বা সাইবার গলা যে তোরা এপ্লাই কর সাইবার গলা নিয়ে এপ্লাই করছে গলা আরামসে তোরা পাবো তোরা
তো মোবাইল যদি বানায় তো মানে মেলা দিগদার হয় রেখে না তে ল্যাপটপ দিয়ে বানাচ্ছে গেলে একদম দিয়ে মানে ফট করে হয়ে যায় তে আজকাল ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কর শেয়ার কর কমেন্ট কর আর মোলা ভিডিও ফার্স্ট টাইম নিয়ে হ্যাঁ ওরে ফার্স্ট টাইম যদি আহে তে সাবস্ক্রাইব করে থো না তো মই আজি এতে রাখো এই ভিডিওরে